Shele pampa tena chintu wana la wanga nisowana. Wezi shia we ujihadaya na some fatima. Fikiranga ili wao daina jema jema nabi. Kutujua ujila hamujibe haki. Tosele giri giri we simuha hasibabu nali. Onae yala 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 li. Yahala na la li. Ayala na la li. La yala la 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 yala li. La yahala na la li. La yahala na la li. Ebanu ujihodariwe kwenonda hubi homitani watina mwenje wala gandile la hunishienzia Eshele ya utinirwari eda mitinde nazima Edil jalal harongo wa ukahana rabu Iu karambara Rekebishe ulona ori Edil jalal harongo wa ukahana rabu Edil jalal harongo wa ukahana rabu Iu karambara Rekebishe ulona ori Edil jalal harongo wa ukahana rabu Edil jalal harongo wa Rekebishe ulona ori Edil jalal harongo wa ukahana rabu Iyo haram Well
Voilà, garjo dunga wachau harma bandwi za muziki tena na ulindia o nyasika o kaladimuke wa untia banu harma ho endesa umpango hatunu ima ngamjwaka sila kanti kaurale jole leo yele ndia sababisha manyasi mesmer ya tuntia banu zinyakati zinu sha do msubutishani zo yaka sila kanti ishindi Namibi mabi maidi kwa zima harmo stadi hivyo Moroni stadi Bomer haizo zade ndo wanishe hivyo Moroni waandika ndo kustadi wakaudunga machino nao wahisa zomonda wandu wahisa zorenda wahisa zomonda kweli wahisa zorenda nao wahisa zomonda wandu wahisa zorenda wahisa zomonda utujwa utungangu utakalo na udabuha utujwa utungangu utakalo na udabuha mjozi di sabi kanga bomba za hatari za ki tekniki zirdizi nchi yao haruma program kaitoka haruma malahoninga mwishona hii na mturne wajau mbabi ze sindanu ili mrusuni dunge haundo so namna ikaode jao sha songyo namba 0 mbabi shelem tujoshanga kabo mlata bandi ndio FM sha songyo namba 0 mbabi madeheli mwazidunga da jomo nishani zo akanga joka wajiri muharbat mziro harmanti hatu akaya waziri mzamani Fahmi Said Ibrahim arihende Qatar harma le jumbala Al Jazeera fanya declaration yabo declaration yo isababisha majunduo menji harma serikali wa Jusafi joiho ka manyasi Fahmi kaja fanya izaladhimu pointi sheo ba ambakaya yeza kusababisha wa kutulwa mshirikiano baina ya Qatar ne Komor Rais Azali ha décidé waeche kaja consulter mru nabo Fahmi hazamba harma declaration yaifanya mwezi huo yakakutua zera swezino ambaka affaires étrangères il a domaine réservé ya président katsaha au consulter mru yo dorenga decision batinaka consulter mru alafu declaration ifanya ikausababisha ne declaration hiyo alafu serikali wa rengina ikabala Fahmi hapointi sheo ba hende Katari harongwa jau abongwe zisababisha commentaire zinji wanduenji ngwa unisoka serikali ngwa wahara na hindi nina Azali hakutua mkataba baina ya Komor ne Qatar sabar hindi nila waisha mdu kao leo kati serikali shange mwanansi haliberewa pasuka hina mdu wa serikali abo kati libre shaba sange libre neze paroli zahe yenda exprime namna inu tiba hizo ya hamba tidungo kaunga zizo kinyume nizo ya hamba wakati yako serikalini manyasi Ahmed Abdu ronishimba be namna warenga zenongo zinu waka serikali jusajufu ya kai manyasi Fahmi kajafanya nongo za ladhimu sha harongwa na imana yabo izo nongo za kapwa serikali sheo yeze nongo zo mzidunguje nywandu hele jua washili zuwa hii Radio Galera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izandani hali yo wano katika kauli ndo jinere kasi de namna hiyo ukaya sisirika ukubali na ukaya ngarando wazima haini namna joka ukaya alifanya mkataba la sina kajastehi rais za handani yabo kawatsindongo hokemkodo na taban tsikodo mwanilia wala Azali hokarika na mkataba kanga ndo na inga za monda sina shale wamba kasitsindaye watu sileo sitsindaye abunge yo haki mwananyasi waziri mzamani ikahinde henda unukaya makatakandene shefwa hahe haka lazima salim amri hani shefwa juhamba bali takataka kubali sha waranzika ngarimwe gouvernement lazima ya daze ya fumnyobwe Azali fanyeza hahe shale wa lo libru hamadi zambwa gudu juhambuka izi nangozila kadaka uziona sha
rikarmwe amri ukaya ritose izo raisi hamba ukaya quand même disons ambao bidi lazima wa consultiana ukaya ndizo tsinizo anangamonao ika sababu izenongo zinu watolo harmwe yezi hasibabu harimndu raia akara isimzamani harongoa ukaya ikaubidi wandu rike buharirike albitre shaka jakobidi lazima rishangire mzima hakaya wandu wailiwa manao shaika utsongeza wanu wao tolwa wandu wakarmwezi watolwa hasababu ndizo abunge lewo yinu haini mwandamu ikawu lewo yinu hakawona zinongo zinu sava pa makatiala shaka hadaza sababu amri wa rais akautoa leo haini lazima atoe makano waweze nongo zile zifanisha si wasaka d'accord voilà jujongo jelezoje ba fundangu seini nga antotosa washizwa tukufu wanzani wa Radio Galere wa bitimfu mbili nje mahairi ama mwanama Hussein upande ile swala local ya kobidi serikali liwatie jazba talila haukana izo zikaurongolwa kazi yarongolwa ni fundi sambi kazi yarongolwa ni mrumru aji shazirongolwa ne mwa hema hakama ha yabo mwa mahakama haono hajua hizo akamba yabo lelo azalike takobidi zimshangaze hizo kabidi shangaza zali de mabidzi wahiba uzimaliza daula haina usiku ha imashirika yavunzi wao wandu wao watu upariana na zifungo wafungo shandu wao ya mbaha wahansi wa harmwe armaze daula hizo atabainu walujuma wangaze mali hizo maana Hussein kazo kabidi tufanye uzi rais wa daula ngemri ya ndo nai ya ukoza maana Hussein yakabidi yakoze handani mwalimu Sambi ha Mwalimu Sambi akautrahilwa ndani atrahilwa ni mnashema mwenzi atrahilwa ni ikililu mbili atrahilwa wode mwede makobidi nenesha halelo yazali ndrawe sitatinzo mkataba yatinainado yede rais wa daula baike mrumwa jide yatinza shabo katambe rais datinzo mkataba paske ingira rais ambukanano abo pia kwa amba wi yabo lelo ineshe esha waiza utungwindi na renti azali uambeza kweli uambeza hema bidzi wahiba zimaliza daula walo yapata habaha mwanadamu mzima hibe milioni 15 eda kude gari yaje ya liluze societe adiye dole ngaye pashiano ndongo ya mwana Hussein kwezi mangani kazo yamwe mana zinongogizo ndiro komori mwadi maswaburi shilimbabi mananga joka haina mndu yaka serikali yabo katina liberté de parole shekamra saroha mwa serikali yabo mndu ha parisa ila liberté yahe eza sababisha hindi leo serikali wajusa jufu yakafahamu hende Katari haji exprimer namna ini onisa ka zeza ka kutula mkataba ula raisa so decide aiche ndio sababisha horoha mwa serikali salama na amani julahanyu mupando hangu rahane janji ya harmaizo zone sehayabo handani zambo ukaya mwamba ukaya boye yensipu hasheo minsujua nti ya Komor ngepuhashe oje haukatikao yensi ya Komor yonsi kao kansi ha daula koladhimke daula huru no kaiti daula huru kakatina hata nzima kaitina nguzo nzima ya heze nguzo za uhuru na dufanya mapesa na dukana hifadhi hao na dukana milki ya he emadini hao ya wabo ekaupuhashe oyeni sikwe Komor ngetinga upuhashe weso alaketi yao swala ngi wabanukayari ngambishoka ya oi mwenyasi fahami Said Ibrahim ngone sokaya hende ngone sokaya vanu arenge khatwa inde rais he inu ambao jamhur upande wa kisharia ngio jamhur sho upande hizi tendo daitio lafu mihanda nabo msano ne sokaya yawe kambe halio mfano baada ya wakati wa kaharmwe sirkalwa wamba ukaya zenongoza husu bonze zinu zahera isi alafu abo leongwa minsuona bawe abungondo ya jeleze harma mada hindini auka handani vafanya mtsinzano handano he wamshirikiano wa Komor na Iran karjaishia wananyasi wanu wajuha wazonesa de kinyume wamba hiyo upande wa he yo de rais de aladhim la fule oija he Qatar ele ongwa minsuona ukaya amamtsingwa mabunga jitabisha ubure ropando he serikali ropando wa huna wa he leju amanombe ukaya yinu de rais de aladhimu ambeza nongozino alafu ilo muhimu do hele wandono Muhammad zinzambwa banu kaya tishajojo banu ngambo kaya shabanu aladhimu yakoze sambi baha henu wakati mtsingo hadalwa ekahadalwa monsi yabo yede utona fikra
de kinyume si wasangara mboka sirka uzone sabandanzi hali kaya mkataba unu rikaone si mfano mbuso akaurone ka banu wandu kwaji uhansi iri ruvu yabo wakati la wandu kwenda ramazi chaguzi lazima rende bahabo leo de kinyume kauladhimu waonokaya izora kauzamba ukaka wanoka mushiliano kauona ndondo kakawati mushiliano wa baina wa Sambi na Azali no ambango endao yabwe halatingyo ya Sambi ne shama lamba jua kama onti wanondu kawa ihansu kakolbalanga sinansi no singa simujuma honeso kala narangaleranzi rikombo wensi no andwanu haraya wamba ukabalanga bonsi abole umyamono kade kinyume keje lazima walile nazinwe rekahende 14 ambazinu mamtsingo no kaizo kazitina muhimu harumweza sabuzi mana handani komorke japuhashe hasiba buzarongo yazamba kama mbe serikali aringo alila wangu ambo jau yotena ongo iyo namna ya tartibu abwatuna shawiri bao la fula dhima wasimbishie bahana yabozo mndu ya lazima rione hindi na roneno ndo kawananyaswa komor na riju hertikubalwandu wanadoro hadaya rawandu kaongwa taho ezizungu watingo tade zironena mnaje darju fanya tarkenansi hokanansi kabati mashartu menji do kange bidor kenansi rambie rifanya mapesa hatu rerengenensi hatu yodo wakati rijujo wana hene ndongo pia ariripuashe waru minsuone bandipuashe waru mahindri yababo resirkal rawanu amboka le wari ngwe kinyume rishemwa nyasi rais wa here ejua hunu harmwemba wa ya Marseille ne amfikiri ne Faransa ngone sokabo leo ngujojo ka kinyume shabada rumweleza ni jana wananyasi na rijueri one ezaladhimu kejabidi mwambe keni sikunguti ngo hadalwa yabode lazima hadalwa ukaindi zindrabo de zilo harmaza ngozinu za ho wananyasi wanu watsahoze yezi na buko atwanga la rakanensi ranzi bahekanga sinensi wakati lada borjujo hansu kaya ngaridungo mishinzi fulani tijohanza hautimizi banone sokaya wananyasi kwezo wa Komor hususu wanu wajushinda wakenaza internet na mjuhele leonga mpango masus wamboze ndongwe hele Afrika jujwa uka bara la sabuzi huswande zentiku mena nsanu zilurume mapesa banga mpango masus haruma sabili wanu suza hunu Faransa ujoka haruma Afrika media na mudunge ba mpango wole wo wataalam watahoa wane ne dhulma kuinwe hema pesa nguo yede mipango ya ladhimu shatinde heli rakanti ebengena Africa Media.tv na mwidunge leo sabili baleo makuhani ngwajuka yabo ngwajuzo ni sanje manjema banyenyi mtsingo kiruka balanga sinansi rishia mananga atanga mjojo upara wanu ngwajujo upara iliwa wanajizude ladhimu rizame shatinda inukare mwanyasi fahami henda hamba iyo haki ajitekeleza skartuhara minsone tabu ajitekeleza hapo shaizo rambao dokaya iyo tartibu yo shala dhimarjelezano nondo kaya haki ajitekeleza heli ya uno maslaha shangara mboka wanduwanu wajidanganya haukeza sabuzi kwati na hamunensi shanga una hamu ya yezi ebengeni wakati watolwa lazima wazingarezo wazono maslaha wala watolewa ngwatahowane nao ngwamboka banu yabo ngajoka mdenga ya hatua hindi suala lazima rujuzisi baada ya mboka hashangaza marhaba mwanyasi Muhammad Maswabu narishilie mtazatu abida ngano mrongo yewa mimi babu fikra yangu bagunisa ngao ndo kaya ngarushangao halisi harumwensi ya hatu hakensi ya hatu inu lewo ndizo rusungo uzamba banu kahani akansi nde roho ya hai yabo lewo azalim gwa mudiya harum ngurumo hakayaza batiza rajalo hata kadoza waza na hizo kaja parafanyisha harumwensi ya hatu noba mgu ya ndaendaye abangaba lezi shanga zao leonga mtodoisha hana wakati ngamtumabaka engeti jua hai vanuza mru zohunda mru vanumru joka ngundwa ninje mashaifo ya hunda jibirilu ya bole karu osonti tangaru ndona jibirilu shakartu torwa ukaya wale yandrenda njema tinaparo jomrenda nai wale kani kansinga mkozo tinaparo jombaka unjushilie yevanu sambi wayasaidi ya Azali ya serikali harumoma ekajarumane naye vanenge kedondo laka imenyeha yabonyondo me marilo la kamjajo paro joriransi no leonga rizawa nana nyinga mrironsi yo mwenzanyo habo karija mwiso kartiele wana yabole madaka mvoti presida yabo president ojojo decide
ngabo izo ya joja humsahani mjoja udeside wanyiche ngabo izo ya joja udeside akasahani uniko justice kazoskila kajoja na kazaza mbango ya justice ya roha kuridia ziza hunu ngamjo funga wangu ngamjo sezize nali ngamjo sisa mjoheza kasi na mbango yafanya tao maha kajajwa mbango yafanya sahani harmwe guvernema yabo leo sambia so jwasa dashaneza engati ndani azalika jojo wasili badi bomgwa mwamba wasili hawasili yosudo kamrado bya sabaka mbati wa yacho sombati sontipia sombati sontipa nanda rambati ndabo mguyamba kayanda ye abnel kawlin ngalin tambishaho ina sokani mrasolanda kay engati ndo badi banwa urwa renda njena kwa tutorenda njena shangwa himo kontra rwa renda na yengu soda renda njema chenda ya renda yo janzare ndo chenda ya nyisane na yarmane na yatimizimwa ha yengu soda sokansi hata yakensi basada baka kutina dro ya urongo mpaka uje ule shauri ndabolo na dro ya utiza ndabolo na dro urongo yemsa umenda we haunsa umenda ye yawe bosu kwa raka president bosambi yaudo nae wande guvernema hawa shawiri utaka wa shawiri shauta tosite wefanya wawete eza pare lo tukanta kwa wa shawiri assalamu alaikum marhaba mzatu abida narishilie mwanyasi wasa mwanyasi ngari ushiliao oui assalamu alaikum mhajwa endelea mimi ndo mfikirika bo me sharia shakomori mtushidwando shanga mfikirika system yahe ya president vato premier ministre shabare ngwa vice president wararua lovala na wewe ni saka president chef de gouvernement même temps yende utranche de domination shenge balanga sina chef de gouvernement sina premier ministre bala wa supprime ye ema vice president wala wabakisha ema gouverneur wa udo tranche de ndongoza hizi siwa za hao shabaka chef de gouvernement wonde mbajo do dua uhadisi na president ya mbaji au hautijao sharamzi mtu amedabdala mguna mrehemu ya jari tolea o premier ministre ula haba hainuba to president waende ulo decideur wa heze domination tipia rekangizo njema rekangizo mbi wandu wabaki abo amen ekaketsi abo no hata premier ministre u adigwa hamba rongo ya mbatija usha umwe wonde akadezinye wa yakahaku wa chef de gouvernement leo wambo wa uranzime dabdala tajonda ba haimu president ngutoka president ardi haka premier ministre en même temps yende urengo aboti bahi kaswisa abo shangurdi hakane defense ardi hakane justice ya wale ulo garawa he magistrature ardi haka donc zenongozo ntipia banuti azali bahi ye kale wo ino constitution ino wanu kwa jatusho bahanu yabo harumwe asizinu hai ni ndo huja operation dio ni nutu do karazi nisifanyisha yangu joda zae au kai president mtango ngende ino chef de gouvernement abo donc yende urengo de decision pia abo ngele wo ino msia ibu azali parce que nargo maibu bortona sina shai ni ndo wasuli yabo endogondi yobuyo voilà hizo ndizo na kanzani nengeze yabo ka leo mwono stambizo yafanya asambia kabala afanya mahami wandu wavoti wafanya mahamine no hende hafanya mahami tanu wanusu zilazo msipi ya batuka premier ministre bala chinda mamba kabanti jao bandri antu wa gouvernement banu chamba ko kadhalika shaza ngo pia utranchen de president abo maudo de ya remplacer azali abo ngamumlavioni ngutofanya piri hamarani zo tant que cardiato ma vice president wala wabakema gouverneur bien entendu waka chef de gouvernement wala ikawa ndo premier ministre shaka za ngo zozi bakishe president wa yake ndo jabana mtofanya yawa marhaba mwanyasi muhaju inabna jitekeleza abasainu gardonike mwanyasi zirari omrongo ya jitekeleze mbabi gerjer rirejezo anyaso alo studio wajitekeleze zirari omrongo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh watukufu mdungawi radio galeri wami hausikitifu ndi ntaho nzitekeleze banu haivo ilokambane zitongori kaono zivumbua banu surturi na harmamezi mwezi wanu suendelea au tojarongera ngui manda ya azali ya vilini wami surongwa mbane sambi fahami lijua watu wao kawasina wao tsi anla rahana ikomoro sambi mtorongolo sambi uotsi muhimu hanguvu rahana ikomoro
lishamba la siasa lirongolwa ujua lijua lotsi muhimu hanguvu rahana ikomoro nikade serse ya azali serse yo yotsi muhimu rahana ikomoro fahami madza na ministri pia wavira ne de msujwa mbane itiatu ya harmo ufukara itiatu marde hili Mohamed Mwaswabu azinyesidia bale amba nikam komoro asfanya hazi basi zifaida za zihazi mkomoro azifanya mfaransa de arengao mana nikarsuudza bwenze nikarsununua nikata mapesa eluka mba nikaribolwa bwenze basi mfaransa de arengao iyo nsona mbatongozo masuala yao ya muhimu hanguvu rahana ukamba leo wa watu wa hadaya watu vanle wamito disa sambir sorongwamba hadalwa afa sambi uwaye mkomoro ilokamba uwaye waja muhadazi sanu nyesidzeni mfano mili sambi rika vanu rikiamba mwanadamu arongolo azali arimekudeta mwanadamu arongolo azali akubali amba watu wanzwani wakutue manafanya sharia ya yetsongeza amba wae ake presida buke mwana president titi nzwani buke na mwana president titi mwali ne pare ke tsarme pouvoir izo dezi conditions za kumtsongeza azali mfaransa amlishe haruma yezi mwanadamu wo aketsi ngazija koruma ngazija na mwali vahe Muhammad Bakari na watu wahe waketi nzwani ata imanda yahe isa bandandisa mahamoja ajaengedza na mahamitsano baba aketi haruma pouvoir sambi wakati aja aonomba no seulement mwanadamu norongolo azala sumani unu wae yenga ikomoro unu wae zifaida zahe za famii na za shimiliki zoezi kidzambeli badala ya zifaida bole za ikomoro mwanadamu wo sambia ja mwanata amto haruma madzao nikavu voti ziviri biantuka watu wajao wana sambi aja apara yezi amwesa tena raha sambi aja kojoana haruma vajavili aja mtowe ule azali wakawafikiana wana mfaransa wamlishe nzwani yandi Muhammad Bakari wae mwanadamu nusambi unu aonomba zivoti za Komoro zohibwa wakati rako voti mwa 2016 wamitsika haruma mjwaezi wa Moroni tsiviri na nzwani fomboni tsiviri na tsiviri na mwali fomboni haruma mjwaezi tsiviri na mtsamdu pia tiono zitongoheli zavira sambi fahami wasujwa amba azaliti de mtu akalazimu apares vote maana watu pia wasujwa amba mtu akavotewa banda ilo kamba sambi kakakubaliwa na uwanye hemba ande haruma azivote banda warungwamba wasuboshea ibadalai maore basi mtu akakiambele haruma azivote akalazimu ikemba watu wakomplebisite wa raia basi kalazimu ike defahami Said Ibrahim ne sambi wae aono tongo ilo kamba ikililu na wanyahe na moja na kungumanyo la watu wa siasa wa Komoro wazifanya wae sambi andabu zudza zifikira ilo kamba akoziwana yani de mtu ilo kamba wayenga Komoro awani na wae sambi andamrengi ambaz pouvoir wae sambi lewasi lile amba hadalwa maana sambi wae wajaone afanya muhadazi maana atrahiwa Komoro hawe ilo kamba arenge zihaki za mkomoro azijele za mihononi hamwidzi arongolo azali haulawa na hiyo derionao zendeleza siasa za mtu arongolo fahami Said Ibrahim wakati wa sambi aka kabla ya ojo kadza kifu ibanda ya sambi mwanadamu wande Belgique andarungwa atwa discours panda mwana yaonyesha dziamba zini Faransa afanyao ilazimu recouvrer souveraineté atwa discours ikaomba kwa kila mwanadamu alona akili akona mbaunu mwanadamu astahiki atie dhamana za Komoro ulana babo rna tambu nyengi leo rusujwamba karaste sharia iturnanti karaste mana wananyatwa shimaure rwatoa na yode ilo muhimu mana swala Komoro la maore lile tisiwa neutre ilo kamba lila tu bale kamba mfano lile kala njia haruma imisarafa yazi haki za uwa maswamara ya Komoro ambapo kabutuka madhara kabutuka tambu mana gile kujoka ukana mne tu basi wasira sorongo ambano kaidhuru narketi hunur fanye manage zatu retinin beri suona ambazi ajali pia na wabonso andisa rangu burakutsarwa na Muhammad Bakari rono wakati debarke mazifanyishao pia zo utairishiha maore densaundo ngamba risuja
wa asisi za rongola vansi hale vanu ambane watu wasujofanya asisi nazi asisizo arisujongalia hili raruma rina maha 44 harumwayo karusurenga wakati rafanya ikosta ya ukamba ridhulumiwa ratsaha namna ya ujotsa to utahashauri lawe harumaz tangu zini bide kinyume ramoja harumaz plato za radio na mule ursurongwamba aribu watu atrahiwa watu ilokamba rina mahakumi na mitano vanu wodi waluna zidhamana za Komoro watrahiwa warengaozi ya mandina ya Komoro wauwava watu wawenze nikadi Katari nika diwanu Arab Saudite watsa hao nikadi Mfaransa alioho wafunga mkataba wona serikali ya Komoro ambane na mrenge wa Komoro wasaya mwende mwafunge wasalia mwabelehe libi wasalia wandafe ho ne ripare ketsar mwe pouvoir ne kade yo amisrongo amba Abduna tafadhali ristahafiru be wami ifaida yangu wami nafsi yangu wami zirari na wawe yaho yo kaisi sawa na Komoro ya tuyede pale lazima rifarikirwani mkana baraka marhaba hizo nakutana marhaba manyasi zirari namna wajitekeleza gabo zero wa tekniki oskwale wa kaze bikronga tungenda no hufa shana rishile manyasi ya mwanje bahari parange banu hale mwanje ngara ushilia ikupeha ai arudu pare tena ba ikupeha ba karja kusudi ili wa Komoro wa pare wajue hizo lonizo kanza ujitekeleze shakabla manyasi mwanje upara na rinke manyasa medabdu bangonzo ujitekeleze baba medabdu ngao mbrongo ewa wala tsifikiru kama katoy journal jari nikwe wananyaswa journal ba wasanga utayari nere angalie ba wakomoro mwanzo wa juezi viranti marhaba menjisha kabla unika wananyaswa journal na rinke na rishile manyasi mwanje ngarishile ba wakatoy journal ujasha ngarishile oranzi uyalo alo ngarishile rejeza bakarja karawishile yana awabai aija endelea kamnishilia wa angarishia wewe zina kama hapo ndio mwana Kenya mbele ndio bosi hii chazero gozi namna risia pana wo hapo hamanga serikali ya Komoro sinogo kwa kadao ukaya namna yensi iliyo yangani kejala kimurgosa ukaya mja mweje baya ukaya fahamia de Qatar na kila huyo ni haronko wani pope ye ukanga na mtujo wala president ndio mwabanga mtwa gawa katima wenda da wenda warenga kala moja ha Komoro zote hajajo kama sababu akajitore na masomo za za Afrika na chawa wando wadona wa uangu gani wala wa wanule uramba no kama wakolo hata Eko jona wenda zao da hobini Maroko wende wa na sioni wangamila yimo mepa rikonjo resultat yo jeno ndo ave hayo yepa jona haya na yema jene si wa Komoro wando alazimu warenge si wa ende si wando alazimu waramplace da hobini mdobi azali wote pia warenge majahazi haruma jana ai haruma kume yemengo warandaru wapia hunjiani no rengo da uzi wana ndini hapo serikali ya Komoro ke jona haya shali wo haya handoko za maru pisi ari Qatar na Arabia Saudite na Iran womba mtima yepo kwa watenda da hubini an Israeli wenda wafanya katastrofi wenda hubini ya Palestina na Egypt yamana wangu na santaranzi walo yabo Vuzarete bose yini yamana banu karika chimamba ukayare tunatari azali afanya jabu wala afanya jona ndini yensike na urandaji sharika lazima rishemeze mkodo nambe hokabanesi atungiangamiao. Assalamu alaikum. Alaikum salamu mwanje namna jitekeleza abasainu karsula tawakati ngarendaro ni kwa nyasi warinike za jiri umasiwani mesberi na jojo washilizi
watukufu wa Radio Galer, assalamu alaikum. Garjon di saitan fabari hatu he madai husu ye sport haumjulizani ya ukaya lejio la leo enti ya Komor nano wana wa Komor walio harma dunia kamili ngwa harma furaha asbabu ya ukaya ye Komor husu mpira wa mdu washindi lejio la leo harma eshiwanza shampira shamoroni enti ya Namibi hamagoli maidi kwa zima. Tutumjizani ya ukazi nsabo zinu nganjao harma on kade husu e 3e tour ya he championnat d'Afrique de Nation ikawa nsabo zinu ngazjoka endelea omahauja harma enti ya Kenya haizo ye Komor inu de tour ya raru ngwarao match alena na retour kai Komor washindi match alena na retour yabo ngwajoji qualifier harma e Coupe d'Afrique de Nation ijoka endelea harma enti ya Kenya mahani haizo le jola leo waka harma omji wa Moroni wajibi wakabisa harma eshiwanda shampira sha Moroni holi harma zi dakika mengo mine na nsanu zahile bekalamando ye Komor watia magoli maidiko hata magoli kao ya Trilwani Cheko nana Narcisse umwasili harma onkade husule bekalabili harma ze dakika mengo mrandar na shenda vando bahanu enti ya Namibi wakautia le goli le dimala hao hanzia za penalty yabonga jomba ukaya ye mwizi 20 ya ho mwizi lonu unu ye Komor ngwajuka ufanya msafara haundele harma enti ya Namibi haufanya match retour yabo hauta Komori jikalifie iho Namibi ngebidiu wafanye match nili haubo washinde haubo watishindo ha goli dima kwa hata hukaya goli dima latilwa à l'extérieur ilolo waziwa maili haizo Namibi watia goli dima Komor yawe match retour eke Komor washindo ha goli dima kwa hata yawe Namibi ndo wajikalifie haizo Komor ngebidiu washinde haubo washindo ha magoli mararu kwa maili haubo wafanye match nili yabo ngwajo jikalifie abonge ngari omba Mwenyezi Mungu ya ukaya mfumo uja uharma enti ya Namibi hediti ya dijome yafanywa le jula leo Moroni ona jana wa Komor ngwaju ifanya ili haurali ya enti ya Komor marunda haujoji kalifia harma e championnat d'Afrique de Nation ijoka endelea harma enti ya Kenya mwahani hoanza hero banalamina Garanjia harma onkade husu ye siasa haumjulizani ya ukaya mwanzishi jimla wa parti jua bwana Ibrahim Mohamed Soule hafanya msafara wasili hunu Faransa banda ya wasili hunu Faransa rimwaki li hunu studio hatu ya warakanio na rimuzi sa bandu ya masuala mausul de masuala ya njia harma onkade husu umani wa Colonel Azali nana parti jua na hii haunisa ukaya umani hunu hakaulinda haukarangudu wakati ze voti zarelwa wanjia harma serikali wakaubaliwa njia zinji ikauzika tawara ya ukaya vanu hoenda ngwaju tsinzishiana naona Colonel Azali Asumani timusale swala la mengoni mweze nzia zinji wakauzi utini wazo haunisa mfano ya ukaya kamrunge waziri yabo haruhusiwa ya nome secretary general wa ministeri yahe baiza ministeri ranikiwa karjaruhusiwa rinome secretary general wa parti jua harenge mfano ya ukaya bwana Mohamed Daud hatina lakiki wizara hiza barzandani yeye binafsi hanome secretary general wa wizara hiza barzandani ama hawe mawaziri ya parti jua kwa jarusiwa tibai haunisa ukaya mikataba ya waifanya naona Colonel Azali Asumani harmaze voti kabati hata nuktwa Colonel Azali Asumani ya istehi abongeye waka wajibu warohe harma serikali wambo warohe sha ekamdo nzarangalie Colonel Azali Asumani hawatendeza harudi tena hawareria zenkomo za mindu emfamna mali tinde uwasambi eba eza wahunda zinu ngazjuridizi wahunde tena makati ya jao ngabo zohamba maususu de voti za 2021 Ngarjo munisani ya ukaya ngabo mnaija na Mkomori mnaija na mrumbaba Mkomori wa umru wa mahamengo mitanu na mine ya kawienshi harma omji wa La Courneuve hunu Faransa ngena takriba mahamengo miraru endele harma enti ya Komor haufanya mariage ya hendo lanku ya he na hakaulo la mwanamshi wa maha 20 na midi mashulianu ya endele harma omkabala wa kiblanu wa hele swala ngazija na bande mashulianu yafanywa imwizishenda ya humwizi wa Julieti bwana harusi wei hata nganyene mrumshahe mrumshahe ngutongo maweka ya ngami na reglo zinongo zinende hata imwizi 25 msafara wa bwana harusi ujangu pashiwa reje hunu ula Faransani hajusashe hitwamba ukaya ntina na hunda abangeze mali na zito harmwendo lainu na nrejeziwa ye 7 millions de francs comoriza hangu auka mrumshewi hanibala zenzia huya reje hunu Faransa ye mrumsheka na hunu nano wane warudi tena wamribonze abanga jomba ukaya haunda na hasarambili haukaya tinde mrumshe ulo Komori tinduo ya mwanti hunu La Courneuve tindo wane kabati ya wahunda ama watampanga dabasainu emalinu kajarejeziwa
Ngarjo mzani ya ukaya Colonel Azali Asmani hafanya hutuba hafanya hutuba uhusu sherehi 20 rangu ye AND yani de jeshi la Komoro la Tungiha haizo makalma ya Colonel Azali Asmani yatekeleza uhusu sherehi inu haunisa ukaya ngujoruhusu mahakama ya henti hatu ili wabuwe dawa hauruhusu wandu wajue wandu ikaundu warahitwa Kombo Colonel Kombo Ayuba nana izasababisha Kombo Ayuba ya kaura lohita garjo ya ukaya omra lohita wa Kombo Ayuba masihu ya mwezi 12 ya mwezi wa Juin wa 2010 uruhusu General Salim hatumula ya ukaya ngujumba habari uhusu omra lohita wa Kombo ama wakati Colonel Azali Asmani yatekeleza habari zinu eze rezo sosio wala wakuhanziha wajusushe hitwa na wanusa ukaya holiho Colonel Azali Asmani hataha wabulwa mahakama ili omra lohita wa Kombo ujulianihe haizo ze rezo sosio maususu de site internet ya habari za Komoro na Komoro Info wajuliza ukaya watike muyenzi na mwanziwa ngebidi Azali ujulize mahakama wajau wandu wabuwe mahakama ili hautsaha wandu wajue ezesababisha mrehemlwa apashi ikaunde yaralo hitsa omwizi wa September wa mwashini na majana shida na magoshina na mbili hauka wakati unu Colonel Azali Asmani dia kama huwa hele jeshi la Komoro tibahi hakaya harma eezi ya almarhum Said Mohamed Johar haizo apashi homulo hahe Colonel Azali Asmani dia nika eruhusa emergency wende wa mdo hito habu yakawa mtumi ya ukaya ari haka Komoro haka utaha yafanye kudeta ya usebonti Said Mohamed Johar abange vanuzambao ari ya jusabwe tsohundra nyuha hulio Colonel Azali Asmani hambazinu owandu ikaungwanzia harme magazeti wamba ukaya nana omralo hitwa wa Ahmed Abdallah alias mremlo apashi ngebidiu ujuli hanihe na iza sababisha zenongozi ndabakaya mremlo Kombo wiha kama mwanajeshi nana apashi wajauha kama mwanajeshi wa henti ya Faransa na iza sikitisha harma omralo hitwa wa almarhum apashi ndabaka wakati yaralo hitwa imajeshi wa mrengo wa mbaiza harma legari wa mzungusa harma omji wa Moroni haunisa ukaya wiha kanza fanya kudeta tasi rimre hitwa Ngarjo munisani usikiti furlonu habo yakaya omraya wala solidarite harma omji wa Marseille ngabu mwana mkomori yakana umri wa mahamine ya farkine dunia omfumora kanuo nizasababisha fariki ndabakaya habaliwa hawaswili harma la plage mengoni mwezi la plage ya omji wa Marseille haizo owandu wakana na hiyo plage kwa jashinda wa msurveye mwana woi hanu harengwane pompier kajashinda yavuka na vanuzambao hafarkine dunia na upande wa hatu ngarendelea omhono watanga hufungwa mzazi kaunde mwenye uzaya mwanawoi mkataba uhusu lepare la humkabala wa haha ya waswili mita mihuli nana lepare la humkabala wa dindini waswili hongoni harmalesi walanzuani utulwa mhono usiku wa juzi baina yahe makamraisi ya dhominishwa lembudo la henti ya hatu bwana Mustadran Abdu nana waziri wa hemalini akiba bwana Said Ali Said Shehani na mtulwa nziani wa humkabala unu uniki wa shirika la kishinwa lijulwa ohele zina la China Geo Engineering Corporation ondo waju kufanya lepare langu wa hahaya waswili mita mihuli mjini hata Galawa nizihara mazuka ufanyiwa harmali parelinu 10 milliards de francs comoriens nizonga zufanyiwa takriba mizi 10 upande wa lepare la dindini waswili lingoni honziwani na mizi 16 lezehazi za lepare la hahaya waswili Galawa lijo ufanyiwa kabla ya ranja katinika mwanama Jojo Omrongo Colonel Azali Asmani hafanya msafara omfumono haendelea harmale siwa lanzuani naye haendelea na usherehi emaha 20 rangu le jeshi la Komoro la njianziani na dainu aende na waja haendelea na utsamia kabisa ombulwa wa hospitali ya Hombo ihonzuani na waja ombulwa wa office national ya Giroflo hadaraja ya hile siwa lanzuani usiku wa leo inu mwaninyasi Ahmed Wadan ikawende raisi wa parti Rifaid hakaujimiza bunjilo harma omji wa mbeni mji kaunde yazaliwa ama ho Colonel Azali Asmani na serikali yahe kabati nzia watuzi njia noili wampeshe le bunjilo linu litifanyishihe haukabwana Ahmed Wadan katulala yasi uhabo ya kaya haini ndongombi zafanyiwa ni Colonel Azali Asmani nguhimo ho mabangoni na harma journal hazitekeleza zizasababisha ya ukaya Azali Asmani na emergency yahe lejio la leo iho mjini mbeni kwa jaka wona hazitojema Ahmed Wadani yafanyi bunjilo hamadalinu doto monisani ya ukaya Ahmed Wadani wei haka kandida harma ze voti za uraisi za vira na ihazalo harma omji wa mbeni ya mahame ama hoe makati menji haya biti hunu Faranta shauli habari razparisa le bunjilo linu lifanyiwa ya Ngarjomba ukaya
deception ya hundana na Colonel Azala Sumanina na serikali ya hahe mwanama kamarad Jojo Ngarnda ndawe makatiano. Marhaba mwanama mesmer maarufu dutumuli sana mutasari za habari za dunia ama karibakisho harumwensi ya Faransa mabukana imhuwa he daula bwana Emmanuel Macron hatsawa ya bite vakansi ya hine mdumshahe haruma mji wa Marseille mjukana ihanzu mji wa Marseille kabisa tiba hitena wa supporteri wa he Olympique de Marseille baliko sukajane huna na ushinzi sha presida hawaremea koti wajau galbabakisho nu Faransa ukana ngamjua wo yeje anjia nyumeni ukayenje yeje anjia nyumeni emizinga bahakaiti sha yeje ilu hapa hainu de magari ya ukana nendo ya sukumo wandu ya watu eroho ukana yemfumtsano ya bila mungwa hibenza hunu Faransa ula Faransani mnejana mzima ikawo wo inge na nationalite ya ki Algeria inge na mahamengo miraru na mirandaru habadi ya gari hawa ikawo hakahenda dusuma mungwa hibenza shokati ya wasuli majeshi mungwa hibenza hari upepo wa zaruba kabisa ikawo mapolisi wanu wajihundu bonzi ikawo kiasi ya majeshi 6 mungwa hibenza ngwaliswa upire hama wana watiti wanuswa udziwa wazola nyumeni Shemna jena wibu mgwa hibenza wakati zamba unu haremwa mzinga na ye Macron hafelicite emajishi wa nubu mgwa hibenza hawajile uzadeni hudu mna jena wai haparisiwa haremwa mzinga wakati nunga rumali le jumba la maziro na ye ngubiriliwa ni majishi mgwa hibenza yanu zinu habari za udunga zesemeni zijao waja urisidu waze ukana za nyumeni za magari zinu ye mwezi ndaru ya fevrier zibiri harumo mjiwani sibu mgwa hibenza mdukana damu wenji wende bamba la maiti waja urisidu waze ukana ye mwezi kume ya mwezi wa avrilo ibiri haruma aeroporo ya Orly iho Paris ngamjua ukana wanashana wenji bongwa hibenza wende bamba la maitika wabasainu wadua zombo shawa nge magari yanu ya wonda warumia uka zombo ili watoe wanadamu zero shamizi mgugujuliba wandu wanu bongwa hibenza haukana wa wathumania wa wauwe kwa tuwa uwashangwa wa wandu waji wajau ngarsina semeni banu bomgwa hibenza mnaijana mzima haramaseo harumale da hola Elize ikawo hapariswa na mizinga wambuka na kanzenda site Elize bonti chena mna ya jeleza hodi hapariswa twa mihono ni gendarmerie ngabuka na kanza nsiste Elize bonti atka utahama na jeshi na kana mtumania ndena mtowe roho zinde za nibe hahunisha kana ndena shite Elize amazinu kazjawa kinaza wakati unu hahisa ngwe mihono ni ha gendarmerie bomgwa hibenza ngarendawe hiho Kenya ngamjoka hiho Kenya bomgwa hibenza ngabo jusondi ya ukana ngabo mbahindu ya utaposhoni haukana ngamdokana zevotikao zendela hiho Kenya wakati ununga zihonchio maiti ya ukana ye position kwa tatu la wafauliho raisi yaka ya zevotisinunga zambishao ahandanyuka zevotizinu ziba kabisa shaba ye position kwa jalala wakati zamba unwanada mukumeno mweja wende bamba la maiti hiho Kenya waja ulisilozokana hiho universiela bomgwa hibenza waja uwe manifu ngayolo ye pepe ya kiasikao wanumengo mfukare na wanane wakati unu waisa de hamindu ya mbidi haukana majeshi kwa tudala ze voti zinu ngazendo ziba haukana ngazendao ze pepea owijwa ze voti ngwenda werenga mvu ama mnyezu na jele ejazinu silobira baike maraisi ngwa hibao ze voti sasa silobira ohatu habari hamada zinu ikawo ngazitoa roho za wanadamu ngarenda we hiho Kore du Sud ngamjoka hiho Kore du Sud bawo kwa jakanti wabatse mihono haukana ngasina nti hura rubanu wafunguwa na valizi wane wa Misili wabeshea mzee hiho Marekani ikawo temisili nezinu zika ajali za uranganya na mjika ho haka onoro ya Marekani shama kazijatoa roho shama mzee ngamjoka raisi Marekani bongo ibenza kajajibu wala kaja parasha haparaleje shukana nalike haruma amani haukana ngarjoka koredisi ngarjwa yusho watsahao sha raha kartu wajibu baraka tina za wajibu bongwa hibenza shaka tu wajibu hau ikao marisala ya marisiza ya mizinga midiro ikao roibeka harumensi ya Marekani zinu ya beshwaze misili nezinu bongwa hibenza ka haka jajibu kartu ka ujojibu Kore du Sud Kore du Nord somahani marhaba mwanama Hussein wakati wa bwana rais Marekani ha prepare ujobeka hauzisiwa ukana yegujobeka jeshi hunu university wakati ikao ngajoka wanadamu wenji ngondo no latsa eminduna nemihono nane zitwa hambara haka tujibu kangu behojeshi sha ambesengu dhumanie yokana gujubeka jeshi shara haka jatanzia ni kwana ngamjuka na hundu bongwa ibenza zintizinu zinjia tabu inde ila mbahuma ya mwiso ambese ya hedunia ya mwiso ikao yonesi wa haruma yone mafundi uka ngamjuka idunia injia tabu mwizo gale tabu zanjia zinu mwana mamesmet marufu tibire komori haukana ngasi wa shashi kangu jeshi la komori lati jeshi la
la uhima staidi wandu shella hambana ile ilali kawoli hezo lijimbo ni Mwalimu Gaddafi baikele jimbo dinudi kana hari lizilo aliteziwa sha omwe le jimbo dinudi heziwa kana hambalinti jeshi la wana shanwa ba jeshi la nele ilale la jeshi kaulo lojobe hwa mijini nele wane miji chati jeshi kaulo jo saidiwa mahali kao wakati unungaranda ho Palestina ngamjo ho Palestina bungwa hibenza ngamjukana uziro wakayanga na semeni nne banu heda nsanu kana umsihiri wa Betul Makadasi wa Palestini ikawa ya Israeli haka ubaya kabisa na kamera njiro ikawa haka hazitia ili oandu wa Palestini watiswalie halumwa msiri unuze Jumaa ikawa ye dunia nusu ya dunia wajusa shaitwa wakati unu omsiri unu usawi ya homihononi hahe Palestini haina nungwa unembidi shabahe kajala la Israeli ngijuma urengana minyongo yetsotsa hamamdu tozonyoshi ili Palestini ya jujwa ujivura ili yanongo msiri unu ya tamalaki hamadi na mlika wa yojo tamalaki owangi ukachinu mwana ma Mesmed Maruf Maraba menji mwana ma kamara Jojo zetambu kaunde ziunda naono nazioni wa Komoro harumale siwa la bushini zisababisha bwana Soif Mohamed El Amin waziri wa heza barzovo nze wa henti ya Komoro hafanya mwona no ijumarakanio nena ambasador wa henti ya Komoro iho bushini bwana Kambi Ela Shurti ili hautahanti ya wabire uhusu zila nyushuru nziro izirenga wa wanazioni zikazekifu uhusu ze viza zao iho bushini Dr. Mshazani ya ukaya wanazioni wa Komoro waliwe iho bushini harama mwaha wa kamili viza ya hao ya ladhimu wa yenshini iho bushini ngiyo zihimengomine na zitano na wajau ya Conseil de Sage walaiki wa iho mroju ne gouverneur wa Helesi wa Langazija bwana Hassan Hamadi na imakswada ya humo na nunu bwana Hassan Hamadi hakawenda ya waunge mhono uhusu ze asizi kao dezatende wa ne Conseil de Sage na zinu stekelezi wa ni bwana Damir Benali ikaunde rais wa hema Conseil de Sage nae hawanika ze hanzmana na ze fikira yalunizo uhusu omo na nunu na wajaunga bo seminaire uhusu ye environnement ikao seminarinu itanrishiwa ne serikali ili hautwali ya zefikira zaladi mwajia wazirumio uhusu ye seminaire ya he uhusu omtanrisho wa heze asiz za he ze energy zanti wazijezendele mwezi 14 ya mwezi 14 wasule mwezi 15 ya mwezi wa utunu harma Palais du Peuple yo mjini Moroni na wajau bwana Azali Asumani holio habari zila ya umonziani ngemkunisha wakaya ngujoka utsaha ya badili sharia bandu za nukta ni kazi ndogo zinu ngujoka uzifanya ya sharia ngajoka umruhusu na hulio nde article 24 iruhusu ya ukaya emuwa daula ngujoka urekebesha bandu za nukta za sharia shinu na wajau hulio nde za habari zinu emuwa daula na shinde ya juu ya ukaya yende gara wa stabilite ya Komor ili haustehi article 12 ya sharia shahatu na wajau yatidiwa ze amini ya ila haustehi article 13 ya alinea 2 ya constitution ya Komor haizo mwanama Hussein Mzamadi kairi renge 30 secondes woni sembabi zefikira za ladhimu zitekelezi wa nweshilizi ekaicho kandizo Colonel Azali Asumani ngubadili bandu za nukta uhusu sharia ya Komoro ukanga ngabo ariari zile yomo nzane ukaya ngabo bandu za nukta ikaungu joka uzitianziani ili hautaha ya tine wanruta ubaho uhusu mashindano ya jao ya heze voti za urais wa jamhuri afikiria namna watekeleza nukta hiyo yode namna za shenshia harmaze magazeti ya rais wa heda ulangwanzimio jo ubadilisha sharia mshinji wa imaze nongoizo ngazi jusau jufu halisi bonsi juhatu akawenji wakaurenga ka nganunga ndo harmo mkonsi wonde wa sherehi wonde wa fikiri za jiri banda urenga uhuru ngasina mahamengo menena midi shaka jaka ujwa kangari paro harmo mkonsi deramba kangala dimuri badile sharia wabadilwa nusu za nukto harmo sharia shinu ishode sababisha shiti au zero wakati unu akao wandu hai movement 11 utu kwa janzimi ya zenongozinu shawanzimi ya wakayangela dimuri wafanywa mkonsi wandu wa fikiri za kiri neza tukiri bada mahamengo menena midi ya ho uhuru wa Komori wa ima Colonel Azalingo ni sokaya sambi hashanje sharia 2009 kwa timra mwamba katijau no hafanyezo kahanza sha sambi hofanya zengo zinu shaka jatoa zaka muhimu hakaya kamuhimu de tournante haizo gambisha ka Azali muhimu hayo ngwanzo ya supreme tournante idi ya jomrusu ya kiraisi wa hedaula wakati mwinji mananga mjoka sharia katsuruhusu mdake ke raisi marabili zadungana haruma tihatu haizo zengo zinu zingazitau zero harumaze asizi ndia sababisha ka umonano ya kaladimu yafanya hiyo nzoani haruma omra wa pangahari hiyo msamdu wanduenji kwa jajitekeleza haruma umonano unu wae wajau Azali hakaoni saka yenge kinyume kabisa wa heturnante na yeye mtidiwa zaka Azali hakavotewa
na yeye akavotewa sababu de sura ya tunantinu aketunantinu ikandi sa mwashile swala ngazija yabuka lazima tunantinu endele hata emasiwa yo mararu ya rume gerje rambe ngari rejeo ngari zia varu hao gari ndao harumale swala maure haizo zidunguba ni raisi wa esuluhu manyasi zira rimadi akaunisa usikitifu kao do aparehania bandi aka madhamana kwa jaste ya sharia mshinji ili auruhusu de swala maure warengeza mzao harumale tunantisha wakati gulo nunu wanungu wa himao watu wa shangiri ili hautoa yeto na tiabo ngoe habari za dunga makatia jao wa ima omona nungu jofanisha mana wandu wenji ngwangu mhono yaka mahadisiano ya kenti wandua ya pange wafikiri namna ya hensi atoka lazima ifanye banda mengomine na bindi ya uhuru wajao wanrenyi ngwatoka ngalazimu rifikiri wajao za uswetu nanti mai za uswetu nanti ngazijota uziro harume enti hatu ndia sababisha ka rais wa daula yenge nge dhamana wa amani harume enti kadu tanongo za kazi temsaja jauzi heze jufu harume enti hatu abonge dhamana haizo wanungu wa jumla umu kabisa ndia sababisha ka wakati ulo nunu wanrenyi wandiso dute ila ulamkonti wa kwa fansheka izoti dezanzimiwa shazanzimiwa lokaza dia parwandu kangela dmu wandu wabadilishe sharia abongwe zondi tinongo nyangusha ndongo za udunga makatia jao marhaba menji tanfa habari hatunga ikaza ukifubanu amma hundo utso oni samba bibandu ya nukta nzima zukiwa tumuhaju ya yambavanu haukahu ni sahoreje ukaya serikali ya Komoro kaitina waziri wa handa kabla ntarangalie sabuzi hele dina la waziri wa handa kaliti harma enti ya Komoro zukiwa tumuhaju amma hunga bo waziri wa handa haukaya emrurumo serikali ya Komoro makatiano de secretary general wa serikali ya Komoro windi mwana mshwa azali ikawe ujulele dina la Idarusi winge secretary general wa gouvernement shahuliho daya la marisi za yalo na harma serikali ya Komoro hakazo ya ukaya wikati secretary general wa gouvernement amahu nge waziri wa handa garjumjizani ya ukaya mwezi 10 na fukare wa mwezi wa utunu wa mji wa Samba Mbodoni ngona majlisi kawe majlisiano ngajofanyisha harma mji wa Marseille harma esali ya Lorient Palace abonge haini mji harmas mwezi 10 na mfukari ya mwezi wa September samahani mji wa Samba Mbodoni ngona majlisi harma mji wa Marseille mwezi 10 le 17 September majlisi anu ngajuka ya harma esali ya wenya famba abonge hautar saidie maendeleo soni ya hemiji ya hatu ngebidur saidie kabisa wakazi wa Samba Mbodoni harma esali ya Lorient Palace harma mji wa Marseille abonge tanfabari hatu ngaikaza ukisipanu na utsofereshiana holi jiola leo Moroni ye Komori ishindie Namibia harma ze phase éliminatoire zahe ye championnat d'Afrique de Nations na tampaka dabanu mesmen maarufu harma utangazaji na kamera Jojo wasina udiwazo mwandaji wa tekniko wa hedho mana jimda watu Hussein Mzamadi na Zirari na imapija ya YouTube ya Mohamed Mansuabu na Emwanyasi Ahmed Abdu ngarengo shabasha ile jola leo mbushireni dio jemala hair na ukusude Mwanyasi alitawfiki bahati njema hulio ile jola leo kartiba nasnai asante leo de baramaji hatu ngajo mweneshani wajau haudunga namna ya kuladhimu ripange maudu ya Komoro o narishilie mnaipande Kinyangu yeshihule na mwanzani umbenzao rokai kama kini kushindi usubiri zaro avenzao desilo zairi zitio na tambu mabao kama zuri tingi ataharaki na mtangoni ivo tisi huona makini dua naomba wahanulio tiwane wangina umrenge unilishi mahaba ya mbali yetimangu kavuna
usukuwa nilaha msafara tandisa hulia na ujisikinia ibanitoeshije wati nawe vorende hade damu ilozi ungoni ivo wasafiri tijiti andrani juma ufikiri eba utojalini veza haraka unidiriki waijiri hatwari betile mbele ya mahaba ya mbali yotimangu kavuna usubirira iboni umenzao wanikina tairo gawe ule na mishangami makiniro. Ewa marhaba haizo ngari njiao harma mpango wa lebaki ya lararu na mpango hatu na singa sila manyasi mnemwa au telefoni ngari shili au manyasi mnemwa nari mwishilie mnemwa ngano mrongo. Yo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahma. Kalima langu ndalino sikafisha chomo cha radio tishia mwana mfato wa bida ka urongo wa habari za kari ngo ambao ka azajiha ayatullahi hasukena zali na wakati le falanda jima. Kwa swala hilo kalituma mba habari kalitunjili hatata. Shayo mtu kwa jibu tena jibuka ya banwe kale wao kweli mndo arenda zema mbazi shukurie au mndo akaja mndo zema mndo akamba lazima zishukurie sekande woke suma ranjadi da hokandua zamba kwa ketu ki ya ukado nimno kana utu hambe maono ya ukaya kafanya nayi au azala kai yango no kala fanyando shabonga bono kai akabwe kai ne do bida banda bidango no kafanyando kabele tango no kai hafanya shabonga bono ukati na hafanya nayi yabo tunauzi hena mdunge ne haki ya hahi amefikirio yone swali ya mando ya bilinda imi yahi asi kabane asizimi ninga mono kai asizio sini kando asanganyi hawama muhimu chindo sanganyi wasamble wandu hambe ezo wandu hamba engwa dosi tehi okaizo abakalia siku kando sokanta warengezi wazalia loyo abo ayatuma ya kapo sio rengeza wao chando kando rake nsabo rambe kaya mdie ka ekaharenge yezi atirenge familia ya kanti mtiaizi ya familia ezo azalima uyerenga guzokiri hapo tuango kirare kana sore familia hiyo aya tuko hiyo wote wa hawenti na jao na sore ngo wangu zahi wa kanti wa Roma akizunge jojo ukweti bero kaboba no leo mbie hunda ze wote zina ngo wangu zahi ngo ajokiri ondo banu balwe problem chake do banu ya Roma ya kobori wote ndi akandura kenze ngo akatosha je aru sanze twabia ile twabia za kuwizunga kubali abondo mnongo na kanza nitekeleze ukabanwe asizi yondo wa camp yotilisha ese asizi wa jodesi wala wanyizezi waje ukaona engwa zokubali opandaye kuna tunjia haukae tunatio umuhimu neka bandu watu paroruma wonti shekati ndi tukabale tunatinga ini mdelea renge babi yale kwa watu fanya ngo chaka sofa mdelea renge mzuone ndi renge bahindi yale ba kwa emkomori hoka kama sio kanti ya kubali ukabaneti umwashaye hajirumu deni wanuza heba haya ndio habari na kana mteleza marhaba manyasi mnemwe na mnajitekeleza aizonga ndao na nika nyasi wa lo studio handalinga zonke manyasi Ahmed Abdou gajerunke manyasi Muhammad Manswabu ngarishila wa Ahmed Abdou akanga joka le jua mfikiri hama wafanya declaration ya husu omkonsi uno ebanu le jua ngwarenga fumva asizino hawo ngwajira o dingoni no si lazima renge fumvu anesi wanani parte shkomori inumkonso shkomori ngasina hake urenga fumva rumwezi habari zinu nabo ezenongo zinu nitsinongo za leo wala afera he 11 août wa idemande wanuri ngasi mwana shama ngasi buhari harmwe mkonsi u ikao ritoa e secrétaire général ikao ngukonsi harmwe mkonsi wa 11 août husu wando angalie uswe e bilan assise ya he 42e année d'indépendance ya he nchi hatu shawiyo besau tijibu yao shazinazo njibu harmwe izo tikamjibu changa mwanzo nese mwana mshwantu abida izaonesa wala didaka kajatawa awawono izo azalia hamba hazamba nzuani hawono izo mustadrani vice president hazamba ukaya ngomba ukaya artsidu wako mordu mvoti shamwezi Mungu hanza ngonelewa natsinde hali yo kabla wanadamu ranzido vote mwezi Mungu akaumbisa mwanishatsu kai hari nguhinyi zemvuza kwa komori
ngonelewa bahari uvotewa mwezi mbunge yao har mwezi mvua za kahunyanzua ni na hizo pia ndarmo tataba kadona mwezi mngu ngono shao wa Komori wajimobilize wendi wakavote mwandamu woi shale wenungu zihano ngwambukaya mwezi mngu da hanza kake ya rais abo ngena haki aba hainu ya towe makaula mandizo sha yotsi hali antanke rais wa daula ya dotsi mbulo wando kaya jana mwezi za hambwa hende nzuana harmwe bunju la kanzuan kajahunda wandu ngono halafu andi so towa ze mafu ambukai vanu kamjana vote mwezi mungu dananzani ke vanu abunge mndomandu wo kita kabida unga mwana mshota bida kajatawa rekadu ngwe ezenongo hizo akaira iswa idaula wa hazamba vice president za wa vice president wa hazamba yabo mwana mshota bida kajatawa halafu izanzangalia harimo mwana nizambe mbavi mwana mama sobise katsu dunga mbavi ze habari aukati za zamba vandu makati ya Iran wadumizi wa rizamba rizirongowa ngorelewa hata wafanya declaration sambi wafanya declaration suku Iran wakatula armay indene armay halaka wandoka kupe indene abungeti leo bahari wan katwar shatarma Iran watu singa sine tarehe ngizo yao ngujuzi Paris harmay usu ukaya leo inu usu justice kweli yo domaine ya reserve ya president lazima ngena mahala kango intervene diplomacy shatarma mahakama ikabidile kwa ngavongo itsokiri lazima intervene hatso rtsoishar mabunjilio hambeza za Jibrilu ngonelewa ekale o Jibrilu ngai watava hainu shahai sisindria hambona mangalewa wezi wao pourquoi kasangalo ondo jina ngonelewa angalize ndongo za vira armeze cour constitutionnel mashtaka yafanywa armeze zenongo za heze vote zinaza azali hamba ndongo ndi hatsodaza parce que ngonukaya kitsina faile wa heju shaza zindwa jina nguzentervene hamande za Jibrilu harenge mikiro hazamba mabunjilio zinongoza zitamuka zamba alafu ngao mahala ikao mahakama raisi ngunjio ukaize nongozini ngajo mfaidi nguetervene ngao mahala ke katsuka intervene mndu akauni sokaya fahamika jafanya ndongoze harmwe indeni harmwe makatarmwe mahakama makatakavo vraiment lazima ridosoma duangali harmweze press helizibirao ukaya harmwa mwaha de mndu tsenanga mtoreyo de mndu haiche harmwa mwaha kamili waziri akayavo yashinda ya proposition projet de loi harmwe l'assemblée mfukare navo mndu wasatsena nambe harmwa wanwalio na wambe ava hain endo yakayaveha c'est la seule famille c'est d'Ibrahim navo ekake ja promulguewa yutsanfira hahe yuanferia he president wae haukaya zahe hafanya ntake hazi yawo mkini haukaya inu hanza kwa minimize kaka ja ndongo dutsum hansi hata kwa ja promulgue wa hensi hata ihorenda uiwe saila wanu wajanyu meni wandu jombla kauda fanze ndongo zinu washati famia haila ukaya kwa tusahi zina la mdu fulani ukaya fahamia fanya ndongo hanza ni je hautimizi ngao mwana nyasi mzima rongo kaya sambia fanya maha hahenjeza muhawanusu haramwendo no dungano ndo hesabu ranzi 2006 hata 2011 ya wiyo mahamitsa mkana baraka na we mwaha wakazizi wa yekaja kana hindeni yonde cour constitutionnel damnika ya kensa mwaha batsina kaya hata cour constitutionnel wao waenjeza waziri haramweza barizo nize hazeta zendelea harmo wakati aunge nardo eshelea babanunga sia harmo hashiri harmweze nongozi virao shabanga sarma radio wanada mpengo ishi yao ndatijo hamba za tuzahambwa harmweze nongoza vira au marhaba menji marhaba Manyasi Ahmed Abdu namna jitekeleza pisikongo sheleze maraia yaka haini sharia kao do shafanywa shifanya yekajijurubila sharia shinu manaka wajaha hamwa ndongoza husu sharia kwa wajaha ino mbao retroactivity haizo ngarjo endelea nike Manyasi Muhammad Masobu ngano mrongo marhaba handani Tanzania sheleze mwanama wahe rais wahele jua hun Faransa yabkaya harma tsikao ngi harma uruma izonda bukekana ndongo kawi waziri habeha nukta za kimahakama yodi lazima ashindaramu harditana naam Manyasi fundi watu sambi henjeza mwaha ladabo reka hwambe ukayaba kama haka majui ka ukatufanya hazi hao wa minka shayoda bukahaka hanza yo reka hwambe mwaha hawanu so muhimu hazifanya kajasta heshari zo sabu zikanubjo uhara singarambuka taabu daboka Manyasi fundi sambi yaona Muhammad Ahmed Naja yaona na Gaddafi atusoma ide riskitishao yodo banu endesha ukaya hanjeza yoketina tabu ritana sisi wakati la Manyasi Wananyasi ntia Iran ya tinzwe mikataba balai tinzwa wakatwe clear bahewa ya jadidisha Manyasi azali rone sokaya ilade handani akaladhimu kele jua
hususan funzabe ike mikataba yeke mikonti ya hao ikandi sotinzi habala shamba ashenga ribakio zori oritidio za tawe uruzone sabano wewe hambe ukaya ukakinyume shama ngamba kwa mwe serikali shayo titabu bambeka mwamba shilo muhimu mdungia yo titabu haku yo ise kansi ya wabasa na rejo pandwa he ya mikonti ya mbasizi mikonti ya mbasizi ngaramba ukalazima range fuvu mana ilazima sha vanuntie kangarta homi konti jainu ne kinyume heli mwenyama jojo atuelewa vanema na mkonti wasizi vani ngabo serikali yabo shauliho deza hundensi baada kwa tindongo ila serikali nga kubaloka kweli baada ndwa juha ngabo yo mkonti wa he unrambao de shekausha he mwezi 11 nabo sisi watu si sulu siritendereza mbahar mwezi shenda yani banda bokaya kabati ndongo ala fanwa jo towe shawiri wandwa kenzo mbebanu zabarinda twanga ilansi ya tuju hana sira mbaringe uhuru yode handani alafu ketuzi ya ukaya mfano wandu wazali ngwa jomba ritamwenje jomba taja yo ketuzi ya kwa jomba shaban ngarjuka kujarambe mana hindi sisi mfano sulunga sinema shauru joka hamba wanu shikau ishosha he mwezi 11 jomba ukaya ngwa una zirumba zitano wamba helo joka shanga bo tap mana ndani amtano sokaya nti kangarta hao ijohendelson ngebido ike harma amani na mwangalie ukayara nzo wakati azali arangeyezi katufanya tartibu ya aman mana handani hajaha kubali hatsinzi mikataba ya hatunantika kwa sina tabu ikawa zantizo wa Komoru wakakubali zantizo hemi saada hayo yababo yo ndongo ya handani tongeza ukaya mngeti au hararar mwa yilansi haditana haja hatsinze mikataba ya hedenu wala ya tongeza leo manangeti ti sambi azali duka rais shaba joka uziro mana hindi mana ho shinda ya uneso kamida mna hunda ikaubidile jila sambi mana sino tinde haliyo rekawa hibira kandi ni kaula dhima na sambada ngenaji ile likawo humi kazamvu no hajati alafu ngafikiri ko wandu wao ngwajoba ke bahila kamtsona kabur lo banu wakati hajaba no watu ngamba ja wandu wasambi ngwati ngamba balari rihada lo jao yapo kabati amani aboye zila zitendo wizo abo mtsuhamba ukayo wakati arengeyezi hatoa wandu wenji hazini mana hindini manondu wao kwa jamchagua nabo wandu ukaya ariwo wandu warengwa hasibabu nyichaguzi shana rangali wandu warengwa hasibabu nyichaguzi bana rumwensi hatondu wadingo urengwa hazini kwezi ngabo nukto tainu ya kansi rijoka ya mwananyasi wo urengwa hazini hasibabu jawashe woto bali ya stishahada ikahundu mru haurengesha karja hansi ukaya mfano si uja arifanya ulaya wa hansi ukaya hunu Faransa ukaya ikangota urengwa hazini harumwe daula wo ufanya mtihani sikarja hansi wandu wa totolwa wao yani abwizo zitendwa zine abukatuombeza saya shizo zitendwa zine kawo kazi tutongeza amani shahaja leo haja kubalukaya ngarendo haruma ula mkonzi aboti kanzana nusoka ngabo harara mana zila zitendwa rais afanya kazi tutongeza ila amani ije hezi nukton na zambe shane dainu yatinziana de nasambi yabo izo kazi tone sama shake tutongeza narishi abasa narishi helo wananyasi sirishia helo wananyasi wa he shekao shahe mwezi 11 ya ut ewamba harmweze no wahamba shangabo hatwari tsinangara zamba hajiku hatwara harmweze no wamba banu ngabo ikao sha professionnel shijoka ulabonze ikao eshinu ikawende katindasi wa Komoro iyo hatwara we fasira yabo ngaparengo wataalam ikawashaze wataalam tishia ikati tindemanya si Shabani akaurongo wadena haka harumaya hunortese dene manya si Idris au manya si Wasaya au manya si ngarjambando Sagaf harumwandu wararua mana wajitekeleza wane haruma mipango mine au miraru mipango miraru haruma mipango hiyo bahi ngabala wa ndongo hiyo singaramboka yu hatwari ketubidi de kinyume mkonsijoka ufanya unwaki Komoro kabatunja mndu yabo eneli kartujo za taratibu bumgwa hibenza wamba ngwa joka hanza bende bakenzi kao lafusha sisi yo radio hamba ikabla dhimuri wone hatwa ya rais maana hatwa ya rais yede jutongezari juwe hayinika ndongo hindi sisi banruzambao bamujaneza ngo nazo zone sabanu harmwe yebaruwa ikao ngarianzisha wera iso haida ule kangar johibesha shikao ikao ngari henim Komoro ngujo yona
dayin dezenukto zamba hizo rizani sehali yo kayabu yo hatwar shama garjon njia harumaze ndi manila dhima zones shasingarone sawe hatwari yenu ya heo kakaitsubi dikao shawataalamu shijoka ulawabonze yo hatwari ngebidio sisi wa Komori rijuo kanga ramba ngartahori fanye tartiba ukarkena daula ebana nel kwa tujua heli ya ukana daula kwa nanyaswanu kwa tujua yo hatwari zo joka ulindia shama kanza rone seze ndongo hizo mbili de zitendwa zahera isa zifanya ukaka zitu tongeza amani yo hatwari hardi tena na borjoko ndarmo sheika wa mkonzi wamba ukaya wanu walusona kwa walusona ngarkubaliyo kwa walusona wananyasi de shikao shahe mwezi 10 mweja beka ngarona keheliwa jitekelezao ketutia ketu ngetia uhararamba bishelo muhimu iladhimu watawe ndongo kabalawe ikawisho shobonze shawataalamu muhindri ikatinda siwa Komori ikaze ndongozo mpamkinishiha ebengabo yotabu ile mana sisulura kanzari jitekeleze banu shaizo ngarjo uzamba sha amma ikaladhimu inundongo njema ikarifanya umkonzi shaba umkonzi uo ngarjo one heljoka huja hamati shiyabo mwamba upandukari ngwa kanza wanjaru mwe sharia bani ukirondo ambe ndongo za sharia sheni helensi atu iliyo singara minio kwa na ujua utia sharia ambe ukangwa zingarao linduru de kinyume le duru iladhimu rilekeze rifanye heni namna joka ufanyo shesi wa shamaore shinjaru mali duru mana hindi mana hiyo ngiyo muhimu ilirone sensi ya Faransa okensi atu yo maswamane ngabwandua waiwanila abunga joka ufanya nubano yaka ujongeza le duru linu de tambu yajiri muhashi wina wajana shenda na mgo shenda na mfukare kwezi na zendongozi nzandisa muhashina wajana shenda na mgo mitsana nane yabo kartonza raona hizo na bote nene wakati rambo kema swatu yo maswamane ngarambwe maswatu yo maswamane shakar tufikiru kabo wala wa shesi wa shanesha sharengwe ngarju fanyaje rikebadima yo tabu harmaze tabu shasi ngarambo kaya umkonzi uo ngaru barikio ngarju wana heliza ngozi jo huja wandu kwa do harandongo wandrujwa ungar kweli ngabo mbondo ngozinji sha ngarijwa ngarelewa hamaderi razoni sabanu kayanga ngabo mushkil shama ngarjoni sasukira zatu manede ya lazim marhaba besberu usumhona ewa marhaba menjima na mauseni minto kanza nje imbavi harma ila nuktoa ya mbavanu ni mzazi abida na irengwa funvuni zuku atumne mwa telefone na Ahmed Abdou ha itantsanu ambavi nionise ukaya vanule utindo handani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya nane parti jua wa hundana na mkiswa mziro hamadaunu wa Colonel Azal Asmani ukaya haini mruikao wa mvaza joho hawa swidi hende dahoni ikahasa hawa swido dahoni itomba ukaya kaja Nikole Jusamindu kaja tole wa kombe kaja vesho wa zinru ni Ahmed Abdallah Sami nane parti jua haukariwa na Muhammad Abdul Wahabi haka governor wa helisi walangazija na haka uruma sababu Mwenyezi Mungu na Sambi riono Anis Shamsuddin wajau haka governor wa helisi walanzwani haka uruma sababu Mwenyezi Mungu na Sambi nani parti jua riono Dr. Ikilu Dhanuni riono wajau eza hunda mwenye baraka hukakaja kana majorita harme makonseye ya angazija nohanikiwa ima konseye ya parti jua ili haujoka na fikira nzima ili haujorenga uraisi wa baraza la mawakala no mwenye baraka na nuandwahi wardi wa Trahi Sambi haizo tazinu zijaleo ufungo Azali Asmani Sheikh Ardon Zarangali ngweza tende leo tindu handa ndogo hamada zinza jiriu haini mru ya vehabala etodiwaza wala ondrikao ndo amreda ezema wakamwasilisha bala amjumnikani mfano en 91 e parti uzima ya bwana Umar Tam na Dr. Mtaro Maisha wa beha Salim Mohamed Johari harma ezi no Salim Mohamed Johari mrema Salim Mohamed Johari eziliwa ya kauliba wanduanu hawarenge hawatapurizo hawafungu shamgwapi hando abawandu au kaba nuzambao Ahmed Abdallah Sambi kajafungwa ni Colonel Azal Asmani haizo ngebidiu emakati ya jawa haini mzima harmasi ya do fikiri ya mbabi ya ukaya kabati ndongo nziro duniani hama mvuza mwandamu haukazi mvuza mwandamu izo homru shida zilibe nganzo wakati winji haizo wakati winji ekando kwa mada zingazjiriu nardo fikiri rido juwa umwiso haukabani ndongoti ukanti wazima mrafanya mkataba yanzi katiba shanda ulistehi bande kamro hasa waswidi harmwezi tendwa marhaba manyasi ya mesmer marufu zira riga unomrongo marhaba haumakini naruvulishiane wananyatu wa Komoru waminsu mrongoza de makam raisi wa parti bole ilo Komoru wajua arongolo Ahmed Abdallah Luhunu ake mkalimani wa wananyatu wazitekelezao watahau moja maore mana itongo ini tongo ilo hatwari hanguvu na wanyu msu ipuzi msu minimize lewo
ishabaha ikaiwaswili harumwa mwaha 2016 ya ukambane Roger Rongodze wa Komoru wa wavenza umoja yamemtari fanye defi ya umzungu ilo kamba ariboshia liswalatu la Komoru la Maore. Ishabaha hiyo ikaija mtu akoona mba Ikomoru umvukisho wa Ikomoru na ya mandi na Ikomoru na imasulaha ya Ikomoru ikalazimu de utsanganisa ya mafuvu ya mbali na mbali ritawalise amani ili riparir kensi ya timu huru wao de watu ilo kamba de matandamu wasoma raharmo bandwa idini raharmo zidara pia za ushinda uyelewa mbane ti yoka uhuru hamadambili au taru ya lazimu zikamilihe imadahanda de hivi de shivande yatsi iyukaomba ipangi harma itiyo ikamba impaka yayo itimu yo de madahanda ndizongulo frontier imadavili de wanadamu walo baba mana ti yo kaijuka na mbaiketi sino ratsorongo yo desert mauri sahara be bandelo kamba waldongo basi wa wanadamu waketio na wanadamu wao wa ushinda waketi wahuwe wasome wabali washinde wapare ya mandini yalio harmaishi bandia tile washinde waenshi hauzuri de wa ukamba wasurekonesewa amba wasukubali waketi moja yorongolwa cohabitation au coexistence ya wanadamu wao wakarsongo atsina tibe songo di wasi makomorien zitongozo leo ramozitungia zombili zo kaza kamili ha Komoru imadararu na kotani rongowe izo des idara za hazi jorongowe institution au administration atartu jorongowe ya mapesa izo des tutsanganisa watu araru wale ishibandati wanadamu ibona zisharia maana karongowe institution zo des sharia ikamba ne usuke mtiti au mbole atokaona nguvu ajangamizemya hene kastsaha wanyu leo wasirifanywe siasa mujua amba mfaransa arwani sarangua katio rangua sirikana ma 01 maana sorongwa amba ibalbali na ma 57 leo jar parambane arongo ambe wananya tuliswali moja la wa ilai maore amba wanyu tsisawa na wanyaonywale risumrengani rimlisheni mbali iyo risuima hizi pia maana midabduna mahanlo nayo au zaidi bon bref bensane lijambane nika mketi tumsurongwamba wawasalia wasurongwamba wananyatu ashimaore wananyatu na mrenge zisulaha zitongezao mbane Komoru isike na mishinji wala isike na mali muriba wasikutu ya wananyaswa maore mana usuhele za uzuri tawelewa rangwa katilo kamba mrongo amba wananyanywa shimaore wazungu mrengena ya mapesa yanyu maswa mararu yale muriba wasideri afanyao rifanyao ikantiteritsa hao rimbeni na nikartsa hari ule moja hari mwanyomba mustambisha nguvu serikali yatu ya shifaransa ilio babo kamtsojwa mwaenshi basi wami balinsikitisha wintanja bisao tongo mordeni kamsiona wakati msorongo atamba wananyatwa shimaore wa umoja nede mdelamba manata watu washinda wariwanisa wa maore na wanzwani na mwali depo ilokamba makodharau wa maore sambi tsunu lewa na iroho amwisa akarai stihale arongwamba titoroya wa maore tongweli mtu jorongwa wakati mtu ulime wa ujo wana na yamanyo mtu stahafiru tongo mordeli maneni kaya lingana na raisi atsahao atawalisi amani harumwaitsa irongwe bema zazibiri yu watujo stahafiru watsa sulaha watu waishiliana de wakati uwo msudungia tujuru deu le irongolo yani msudhara wa maore maana wakati lokamba mjua mbavo watu kawasta umoja wa maore be mjua mbavo watu asutsa basi msufanya maori watu ankawasi wamitiketi harma mikonti ya Komoru nika watu asiasa do rongo nika wanyufanya maori wa maore kawasi na wanyu msujua no ha imifano amidabdus kudusa shitwa be mifano deni mtsanyu musu zihudumu mwende harma pouvoir mwatayari nekabwa mfano msaada utolao maore washilapitali au nika wananyatu andao harma zitabo za jeu de l'Océan au nika de équipe nationale ya Benamiri mtojwa mrenge maore mumti hari benika ihusu tongo ya husu ipouvoir msudunga de uwo
yani mekanismu ili yatsongeza wa maore wanda zao musidunga de uyo wamisufikira mba musutalihana musikosehana na ubimaniso yani uwezo wa matso harma umisorafa ya siasa maana hiyo isimbabari maore atakutwe do isimbabari Mfaransa amwesa tibasi debo ilo kamba izo karasuzurongwa tu hahanyo berisi ziti harma kirta sirisinyi doku wamisuru sukamkuti wabo nielezamba hewe be zidamo ziti hao Komoru leo kazazi ya beba kama rongo banu mazabo ananya twash Komoru wengi warengwa libi na babo kasawanda bahali wengine woka kutsawanda libi wakutsaje di Faransa basi nika kama tsashauri mwarongo arabuzi na wananyani watsahau moja walo Komoru yani wananya wa maore ibwakati ora tsahawa wale karswafikiana be musufanya musornarge mfanya namnemba waside watonanyo na banu wawe utsaha pouvoir mwana pouvoir mtiti na wami lokamba mazamu msorongo ambartita waliwa wami waja unisiboshai arli hule kabasi amani maana uono kwa kila mwa hawatsanu wasita wasi umisiwa hule wasira mutsar daima ore wana idrongolo minima sosio wasi wambulamba na mngale mngazija be ule deja na ufukara na mngale mwali na mzwani ule deja na ipesti na kolera haiyo na kutsa mfikiri hauzuri zitinini asisi sini suja musamwe na mabuzi zetu zimanda be kamsuregle problemu ya kweli au kutuzi marhaba yu na kutsa mwili hauzuri hawakati unaorenga marhaba manyasi zirari haizo garjo ndilana unika wala nyaswa lo studio mrongo bedabdunga no mrongo mwanama zirari munaje leure jembabe ba huwa hiula tsaze zehindene tsinde heli rakaudona zirari heli namna madayao ngona hainu njia ngono ani zirari rikango zoreje ukaya hadli bari ani raisi hamba namna fulani raisi wala ikaja kaudhara umru haambia ila politikma nardo ndene kisiasa hambo kana mje mrangarie wananyasi hakafanya appel ndaringe kasiti ushile ndondondo hamba kaya na mje mrangarie bwana nyasi wa maore leo wanu mimi ngamira iswada tsila Nations Unies sila ronga ntanke mwana mkomori lona hindi leo reka huja rekale kujaja endini fasirabo kaya mwana maore ngujoka he har mwana Nations Unies rongo reka ngarmo tonu wa Kifaransa hiyo yofanya appel ya uparo wananya ukaya na waje la porte ouverte yabuka jambo kaya ija wala no bavyo tikaza no corrige manzani nda hawa batindeli hamba ezabili yuhusu ukaya si sarme partijua harme partijua yomba venjo amdesinambe ukaya wananyaswa maore orenga funvu navo mjo hambia tena reka kutuzijua ezwamana wahe partijua harme hunu Strasbourg omwana shumaure pure shumaure unaelewa secretary general mayo unaelewa vandu zambo vanu karuma para mwana noyo basi sisi sikarna ukaya haukaya sikarna ngarombo mungu kaya mwezi mungu jorni ka daraja tatu wandongo jorenga ngojorenga funvu harme daula Komori basi sisi sikarna ukaya we mwengi hauja hojona opia owa Komori ngarpangwe Komori leo maudu waje warume kamgwa wenje bahi mwana mamzirari idangalie basi sikartsarma ubanguzi warangi kawon maore bisino ezongo kaya leo sikartsina ikale ukanguranzuri dai wa maore waketsarmwe harmum konsi pourquoi pas singa do dai wa maore waketsarmwe harmum konsi ino anzo ya sizi tsenawo ngardo zamba waje warenge funva harmwe ngo pourquoi pas uona nyeso maore waje warenge funva harmwe ya sizi hatawi wa ndongo maudi horendao rikevazima rike harmum de Komori wala mwana mazirari ikanze nuhambie ukaya ritireme ba anutsi haho utsangawine za hatu wambukaya iyo ndize kweli marahaba oui nakutama natungo mtiti nekaris rongoa maore na mngazijana mzwani ini yoka irongolo ubanguzi wa rangi ini kaisi harumwa daraja ya korongolo Afrika du Sud amba segregation yani utunguzi wa rangi be ini wasi wanadamu ilo kamba rilawa bahali kumoja idini atu moja arihami za tumoja na tongo pia ikulture na zasalia na longo ilo kamba ule sudala ule harmasi donc nartali wajau migala ilo kamba rtiliwayo haurumia makalima ilo kamba kayasulingana na situation yatu na utahani elezamba wami weketu tsidena vulishia makalima ya sambi
sirejeba wakati una haki urongo wezo amba arini nde narudi ngaliezo za rongolwa de wasi hunu maana banu rusurongo za watu wengi loka mbatside wami na wawe tu vizavi wami na wawe afasi na rongwa mbane kaitsojwa ya kamba leo maore rangwa katule na leo waida bingao tu shurumba ya marunda wakati loka mbazi dhamana zija msurongo amba wauri watoa na wao tawe tihuono wala tihuono watu wa kiambele lijua harma nzwani wakati hiyo wakawaho ne tongoza husu ituria imaore kawasuitsa hamana wa maore kawalingana na utihadhama na zaiko mor yodi helu wasiru somawe lekturi hunu marhaba manyasi zirari haizo gardano nika manyasi Jojo Mrongo Jojo ngano marhaba mwana Huseini lukana banu karteja haruma bwana shari jari angalie anda zibezi kiyo na anda zibezi tsokiri obongi washizwa tukufanzani wa hatu kabakatika haruma bwana changana mbao tsokiri banu ekanonza rangalie wi mwana mazirari rejwangalia wi mwana nyasi alimamu iza azali wakati yakanza ya dungo wa nzwani wakati ya hendimu no kujeka sha galfanyo apeni mukana mwana Huseini somahani ngamida minuiti ili mabukana mwana nyasi parwa baba Ibrahima ikao iwa shimbude habu wa restaurant yambao le joli poro iho vie poro ikao restaurant kuu kabisa njema ya masterehi ikao ngwabukana habu alimentation iho komori ikao ngodudoka komori urengezi ndu iho urumie uje hunu uje ulibe mapesa kema pesa ya hisa kusina muskiri ukana wendo ujorengemba ndu ya hula sima haina marongo yonti pienga mwe magaze yo moroni ngojorenda warenge uje ulibe mapesa hunu yokanti ho vie poro ambao joli poro restaurant maraba menjia shizi marhaba manyasi Jojo haizo ngardo fanya matembezi hawenda mwa restaurant manyasi wai shanarishile manyasi aripara manyasi ngarushili yao oui allo ngarushili yao oui monsieur Bako à l'appareil Bako ngano Mrongo sirongoza watukufu mlio harma radio galeri na wikamba dwa revolution lisu alalangu lisija de haumnani za Abdu amba asrongo leomba kasumwele wa zirari no zirari wakati wayo wenda atapara banu anahana ambaye mwanashimauri halazimwa jidaili hazi nafasi zae na kutana mwame Ahmed Abdou quand le président wali joua Ahmed Abdallah Sambi lera anda Nations Unies wa karongo ananyatwa maori na mje murpare non il était le premier président à dire amba banu waore kam sina sikumtoshinda umuje banu maorde banu adala mbawe mana wasili babo devo ikomba wae aka president wai Komoro ça fait le alala ukamba bani neka wananyasu ashimaro surungola ka paro rongola mbabale walwa nanyasi mana jelir ka nanyanyu mana ni ka marveille tournante or les rails tournantes c'était seule chance ya wasusove ya masiwa yomane be makomoria wa haraya ça fait i tournante yomure carte complètement amba wasi twananya ça veut dire politiquement de ndrongo be wasu ananya urongozana na zilbe question de politique les trois îles c'est à part par rapport à Mayotte. La question que je peux poser une chose avec les intellectuels comoriens quand ils disent que Mayotte c'est notre île n'oubliez pas que Mayotte a été acquis à la France depuis 1841 avant des siècles de rejoindre les autres îles, c'est-à-dire la France a fait tout pour que les autres îles soient regagnées avec lui. Ça veut dire que la France avait déjà quelque chose pour lui. Il avait porté l'île de Mayotte aux trois îles. Aujourd'hui, les Comoriens ont choisi d'être indépendants. D'accord? La France se retirait avec son île de Mayotte. Alors, si aujourd'hui, il y a des gens de l'océan Indien qui réclamaient Mayotte, ce serait l'île de Madagascar et non pas les îles Comores. Alors, Léo, la Okamba, département de Mayotte, ou indépendance de Comores, tous, on nous a trompés. On nous a trompés tous. Parce que Léo, c'est vraiment très dur quand tu regardes les Comores. La situation qui est aujourd'hui, c'est que Wababa, Wakavinga et Comores, ils ont trompé leurs enfants comoriens aujourd'hui.
ya ujwambia ba shiswa shile chatu ilazimu ruane tarish pare. Non, c'était pas la question. Moi j'aime bien que le Comore de 4 îles, si vous voulez, manadi alemsao, wantua keshtushu moja. Mais quand il s'agit de quelque chose, ou quand il s'agit Ihupara, non, les Maoris ce sont des Français de l'autre côté. Nous on n'est pas des Français. On n'a pas dit qu'on est des Français. On ne voulait pas être gouverné par le gouvernement comorien. Ça, il y a des séparations. On ne voulait pas être gouverné. Alors, Monanya Medabdou, Sambi est le seul président qui a encore gravé la situation entre Mayotte et les îles. Marhaba mwenyasi marhaba mwenyasi mahali maswabu ajusom nongo ajusom honongo atahom nongo mahali maswabu shauti kimle bakati usahisa kola dhimurandia naam tina ukamle mana ila dhimuri kaze yao mana wakati usahisa shaizi na kanzanambe handani upande ukaya ikaula dhimweduru ya maureka yo ngamuithubutisho na de kinyume ngamwelewando nondo kaya rais wa hele jua hunu Marseille na fundi Sambia ka rais hakika kwa tuele wa siasa nondo ile ikashaba de kinyume ngeone sao emonyasi bakwa para yabo kaba kuika nzima shango ono hakaupara bano akauzonesa ukaekaka mjafanya za ndongozinu bahia bunga mongo tsole ungu par ilia shaka umgwa hibenza mwaza ngozi njambao katina haki sha upande wa heduru ngena haki na yodo bana kauladhimuri twalia ndondondro ye sheza dunga abo umgwa hibenza hatoka hamba yungu ngutwa maendinisho upande wa rais wa hele jua kajata wa hata helia jitekeleza ngebidio rionokari pwa mwaha baladu bana kauladhimuri onese haukahindi upande wa rais ndio joka onese nsi ya Faransa hadita na bandu barajwandisa ila amani bandu joka onese suluhu badi bandu banga ebanu heni mwananyasi heni mahala ya puha ekange rais bani yatabwinde na bandeka shabanu hakikeza sabuzi wan kwatu bandoka bangabukaya amma kamtswele wa siasa au amma ngamtsaha ngamkubalio kaya rinikemvu wala tota uzima mana bangdizana ngoda hizo yode kauladhimu rione shendonga kauladhimu rijadile ndondo relewane ila ya ukaya sambi hamba ukaya hatorea mungo hibanza ukaya bala hadirwa maana ekambe halila katwele wa ukaya hata bako hazonesa yabo karhadalwa shengutsa ukaya aroa hadayo andudwazo hata ashebo mwana mabako rihadalwa sonse ya rihadaya de daula Faransa si wakomori jimla rifanya ufenya rifanya ulemevu bahile yode mana ukale shaurilo bano mwana mabako lo hamba suluhu yode mano keladhimu ritimizile duru alafu urijohandisa suluhu ya sabuzi dai do ukaya ya daula Faransa ngebidoi kubalukaya yede ya rihadaya yede ya ritinza haritana mwanama ngone sokayari kauladhimu de Madagascar yo hele bara la Afrika rido kabadzima yoketina tabu shahadi waza ukaya ngwambo ukaya ngutingodovu mwa uchaguzi wa mhashi yuna majana shenela mungo mfukare na nne ho uchaguzi wa mhashi yuna majana shenela mungo mitana na nane ikawo wakati oruzi suwa hadzima sheswa shamaore shamanga shtaho hurema na shatuni nkiwendi Faransa hamba ukaya shenyi wandu adzima yode mano kayoke na ukiri si wandu adzima shela dhimuri unde tartibu tartibu ngarkubalio mwana mabako ya ukaya wananyasi warumao masiwa kwati niyoja ukaya wenga wana ngawidhoma nabo manabo vanuye karamba ukaya rikubaliula ulemevu hasonti pia hema siwayo mane rikubaliula ulemevu jawanu watutaha wananyasi waruma no haki hao haukabandambanga ngozungulia wewe abasa mfano wewe kweliba kokutwanza uzima wanu ataha uzima ema natuni kwa hindi aponga na haki na ukazuma uzamba ngamzishahidi zizo udoja ambe ukayaekakoja shake tone sokabada wandu kwa jazifanya wananyasi ikesi riwanilao yenti karna kaujuma wana dema na ruwaniliao rambao kange bidio safari leo harmo uzima ndora ufanya harmo inu rambao dumkonzi ngarambo kaya bamujanesha rutu nge bidio safari leo ike wadhi ukaya lazima wananyasi warume bao mana wawe kangu waruma odoba nujo kandisa yesuluhu ya sabuzi mana ilazimu suluhu uliho ya daula Faransa de ulone Komori ya masiwa mane
haihanyisa mbali mbili sha harumwe sabuze deulonio kwa deulone mapesa harumwa rali jana tindo tukan harumwa rali jana ngariminka oral mongo minane shardi tena yede ulone hifadhi yede ulona zendongo pieve ngeba ngarima nao bure sharti mane mwana mabako eza sabuzi ngebderunde tartibu sisuluhu singasne tartibu hiyo hausikitifu ngarzambao wananyasi wenji wambangwa fanyo siasa hawa tojwa siasa hawa tona hamunensi ya hatu yode mana bao watoa mashawiri kao katulingana ngartsingo hamba do ananyasi wa he mwezi 10 mweja wa dunga za ngozi ngamtimizi yabo kweli wamba harumwezi rumba zitsanwe shumbe shara rungwa jokamba upande ile swala maul sha wakati ila hendi karjao na wahimando nono upande wa hele duru nele duru lingilo muhimu uliho de sharia ra shandisa ranze omwaha marhaba mahazizi lina mbili marhaba mwenyasi Mohamed Manswab Ahmed Abdou nuktaji marjo randi anteni haraka ni haraka haraka na Manswabu akawa hatarenga anamwambia kwa katubiri angalia izo nanzona mbukaya Manswabu narkerat ritsambe wa kumurindrabo mtujaja vanu mduambo wa komori ukaya ikaubidi lazima zidure ende maore ukaya ikaubidi lazima yende she sharia sha komori shilwa hainu karikubaliana bu Manswabu mtujo kansiva na mduamba ndundrabo mudelewa mduamba ndundrabo shezo nanzo nabuka hindi ekamgwa wenze ekawa na rumun konsi unuja ukava haini mwana mkobru do henda kudende shava hainu harmwe zabar zilwa hainu ukaya e primaire ande fansharmo shesi waranzi ya wizo ndrabo garamo ngusonga tsonga bandagozana za ndrabo wele wao bahi tsamwa ngutsongoshia wambe wako murinda bobana izo nazo nambe ukaya mwana zirari makatiezi ya sambiaruma wakamwana mzua maore kanganzo nwambie tsena haka hamrenge haka ambassador bonze unaelewa shaizo pia na mbukaya ngaranzao wananyaswa maore waje sisi karjaharaya ukaya wazinjar harmwe duru wa maore warenge turnanti akwesi karsina ezi ndaune kililu na ndovi uda kundokana ndolnezi ngono yaunge narambeza kweli akomuri ukaya ekale woyinu harmwe sharia shansukaya primaire lazima ibire harmwe ezil hamajuzi ibiringazija mauru kamgwa wenza ibire nzuani ibire mwali ende reka ikubaliana ka nje maore reka esharia shikubali abuge unajalie harmu mkonsi unu ezenongozo zangaliwa ukaya eske ikamfaransa aharaya ikatoka ufanya wanda kubaliane namne primaire tokovira marhaba mwenyasi kweli marhaba kanajua continue mahadisi wanaka wakati usawiri ngari anzauri randi anteni yavo ngari mbeshila ni marhaba menji nyandika mkanso malahoni haurishilia na singari mbushira ni mbite mfumbili nje mfumo mema wa hairi na singar jona natsene mfumbili jao kamwa benzi. Alors notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Radio Galère. Tout de suite, c'est la programmation. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche prochain. Merci.